गुड मॉर्निंग मु जगदीश आप देखुं ओडिया ईटीवी। आज हूँ मार्च 9 तारीख रविवार। चलतु नजर पकईदेवा आज दिन किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। आज चैंपियन ट्रॉफी फाइनल मुकाबला ए भारत और न्यूजीलैंड परस्पर को भेटे। 2013 संस्करण को चैंपियन होता भारत एथर तृतीय थर पर टाइटल हासिल करने को लक्ष्य रखी। भारत 2002 संस्कार करे श्रीलंका सहित मिलित चैंपियन रे विजय होता बेले अन्यपक्षे न्यूजीलैंड द्वितीय थर पर आईसीसी टूर्नामेंट जीतवा को लक्ष्य रखी। न्यूजीलैंड 2000 मसीह संस्कार को चैंपियन होता। चलते नजर पकड़ा परवर्ती खबर पर। हाईस्कल 10.8 लाख पिला मिल मध्याह्न भोजन। सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय गुड़िकर प्रथम अष्टम श्रेणी पर्यंत 41,74,914 छात्र छात्री को प्रधानमंत्री पीएम पोषण योजना रे उपकृत होता बेले छात्र छात्री को दि जाता मुंड पिछा खाद्यर मूल्य केंद्र सरकार निर्धारित करती। यह व्यतीत राज्य सरकार निजस्व योजना को अतिरिक्त खर्च छात्र छात्री को प्रदान करते। प्रथम पंचम श्रेणी छात्र छात्री को मुंड पिछा 7 टंका 64 पैसा और उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 ରୁ 8 पिला 10 टंका 94 पैसा प्रदान कर बेले नवम और दशम श्रेणी पढ़ुଥିବା छात्र छात्री मध्याह्न भोजन प्रदान करागले अतिरिक्त 10,80,000 पिला उपकृत हेबे। ए बाबद को राज्य सरकार वार्षिक 646 कोटी 41 लाख टंका खर्च हो। बीजेडी विधायक चक्रमणि कंवर एक प्रश्नर उत्तर दे विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड ए विषय सूचना देते। चलतु नजर पकड़ा परवर्ती खबर पर। गतकाली आंतर्जातिक महिला दिवस अवसर में बंटा होईची सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्ती। एककालीन 1,64,000 हिताधिकारी बैंक खाता को जाइछि टंका। ब्रह्मपुर आंबुआपुआरे शुभारंभ करिसेंती मुख्यमंत्री, जहां नहीं बेस उत्साह अछंती महिला माने। गतकाली महिला खाता को सुभद्रा टंका आसवा बेले अनेक महिला यही टंका मिली नहीं, जहां नहीं सामान्य एवं द्वंद्व अछंती। यही टंका केबे मिलो से नहीं प्रश्न उठी। पूर्व उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा देथिबा सूचना अनुसार आज पर आवेदन करथिबा महिला को सुभद्रा योजनार लाभ निश्चित भाव में मिलिबो। सुभद्रा टंका पाई आवेदन करिवार शेष तारीख 31 तारीख होता बेले जड़े चाहे वर्तमान मध्य रेजिस्टर कर पारिबो। गतकाली परे जो माने आवेदन करथिले सेमानकु टंका परे मिलिबो। परे आवेदन करथिबा महिला मानकु एथिरु वंचित हेबे नाही बोली उपमुख्यमंत्री स्पष्टीकरण करथिबा बेले सुभद्रा योजना गाइडलाइन अनुसार वर्षको 2 थर सुभद्रा टंका हिताधिकारी खाता को प्रदान कराजिबो। राखी पूर्णिमा और आंतर्जातिक महिला दिवस रे एही टंका किस्ती हिसाब रे बैंक अकाउंट को आसिबो बोली से सूचना दैछन्ती। अर्थात गतकाल टंका पाई नथिबा महिला माने राखी पूर्णिमा रे टंका पाइबे बोली सूचना आछि। जदि द्वितीय किस्ती रे टंका न आसी तेबे सुभद्रा प्रथम द्वितीय तृतीय किस्ती मिसिकी राखी पूर्णिमा रे एकाथरे 15,000 टंका आपण पाई परिबे। चलंतु नजर पकया परवर्ती खबर उपरे। ओडिसा रे मिसिया हमर भूल थिला कहिले जय नारायण। आंतर्जातिक महिला दिवस अवसर शनिवार सुभद्रा योजनार मासिक द्वितीय किस्ती सहायता राशि बंटन कार्यक्रम में गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम रे आयोजित कराइतिला। मुख्य अतिथि भाव में राज्य पंचायत राज एवं ग्राम्य उन्नयन मंत्री रवि नारायण नायक, सम्मानित अतिथि संबलपुर विधायक जय नारायण मिश्र, जिलापाल सिद्धेश्वर बालीराम बंदर एवं संबलपुर महानगर निगम कमिशनर देवभूषण प्रमुख जोग देथिले। हेले एही बैठक में जयनारायण निज भाषण में पश्चिम ओडिशा प्रति राज्य सरकार पातरंतर एवं एठाकर भाषा संस्कृति को दबाई देवार षड्यंत्र करथिबा नै गंभीर अभियोग करिसेंती। से निज भाषण में कहिथिले संबलपुर लोकमानकु जानि रखिबा कथा जे उत्कल कहले कटक, पुरी, बालेश्वर, उत्कल, कलेश, कौशल मिसी ओडिशा गठन होईची। केवल उत्कल जयगान गाइबा, बाकी कौशल एवं कलिंग को सम्मान किछि नहीं। आमर अर्थ जंगल, पानी, चाष, चाकरी सबुथिरे शोषण करागला। ता सहित आज तुम सांस्कृतिक भावे मध्य आमको शोषण करने को चाहूँगी बोली से कहते। पूर्व मध्य से विरोधी दल रे थिबा समय रे ओडिशा सरकार पश्चिम ओडिशा प्रति पातरअंतर करुथिबा कथा कहि आसुतिले। हेले एबे तांको दल उभय केंद्र एवं राज्य रे सरकार करथिबा बेले एभଳି स्थिति तांकर इंगित काहाकू बोली साधारण लोक प्रश्न उठाइछन्ती। चलंतु नजर पकड़ा परवर्ती खबर पर। ओडिशा स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी कार्य बंद डाकरा। ओडिशा स्वास्थ्य मिशन परिचालना कर्मचारी दीर्घ 20 वर्ष हेब कार्यरत थाई मध्य सरकारी मान्यता पाई नाहंती। एका नै सेमानकर कार्य बंद डाकरा दैछन्ती। जिला स्वास्थ्य समिति सभागृह ठारे शुक्रवार एक खबरदाता सम्मेलन करी कर्मचारी माने एही सूचना दैथिले। 2005 रु जातीय स्वास्थ्य मिशन ओडिशा अधीन रे 4200 कर्मचारी कार्य करी आसुचन्ती। जनस्वास्थ्य परिचालना पदवी सृष्टि और चाकरी स्थायी पई दीर्घ दिन हेब दाबी करी आसुथिबा बेले कौनसी सुफल मिल नथिला। सेतिपई संघ निर्देश क्रमे मार्च 3 ରୁ 9 तारीख पर्यंत कला ब्याज परिधान करने सह 10 रे अनधिकाल पर्यंत शांतिपूर्ण भाव में भुवनेश्वर लोयर पीएम ठारे धारणा रे बसिबा पई निष्पत्ति नैछन्ती।
ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଭାପତି ଦିବ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ସମ୍ପାଦକ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ହେମନ୍ତ ଯୋଶୀ, ସୁଜିତ କୁମାର, ସୁମିତ କୁମାର ସୁପକାର, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ, ଦିଲ୍ଲୀପ ଦୁବେ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପୁଅ ସାମ୍ନାରେ ଚାଲିଗଲା ବାପାର ଜୀବନ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଅକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭରାଗଲା ଭର୍ତ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଅକୁ ନେଇ କଲେଜ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପୁଅକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବାଙ୍ଗାମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗତକାଲି ସକାଳୁ ପାଟଣାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ତାଳଜୁରି ଗାଁ ସମୀର ଶାହ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବାପା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବାଇକରେ କରମଙ୍ଗା କଲେଜକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବଙ୍ଗାମୁଣ୍ଡା ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ପୋଲ ନିକଟରେ ବାଇକଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଦିନକୁ 27 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବାହାଦୁରୀ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଜପା ସରକାର। ଭାଜପା ଦିନକୁ 27 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବାହାଦୁରୀ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଭାଜପାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜୁବାବୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ନବୀନ କହିଥିବା ବେଳେ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମା ମାନେ ଦେଶର ଶକ୍ତି, ପରିବାରର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ସବୁବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରି ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ଭାଜପା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 6 ମାସରେ ଥରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବାହାଦୁରୀ ନେଉଛି। ହିସାବ କଲେ ଏହି ଟଙ୍କା ଦିନକୁ 27 ଟଙ୍କା ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଭାଜପା ମିଛ କହି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛି। ଏବେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଭାଜପାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଚେତିଲା ବିଜେଡି। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଗିନୀ ଛୁରିଆ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ରହିଛି। ବିଜୁବାବୁ କେବଳ ବିଜେଡିର ନୁହନ୍ତି, ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଜେଡି ରାଜନୀତି କରୁଛି। ବିଜୁଙ୍କ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଥିବା ଦଳର ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଟିକିଏ ନାହିଁ। କଡା ଭାଷାରେ ବିଜେଡିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ବିଜେଡି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ରାଜନୀତି କରୁଛି, ସମ୍ମାନ କଥା କହି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅସମ୍ମାନ କରୁଛି। ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଆଗଧାଡିରେ ରଖିଛି। ଗଲା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ କାଢି ଦେଇଥିବା ବିଜେଡି ଏବେ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ବୋଲି ବିଜୁଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଦାବିରେ ଗର୍ଜିଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ପାଚିକା ମହାସଂଘ। ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଚକ ମହାସଂଘ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଗତକାଲି ଲୟାଲ ପିଏମ୍ ଠାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ପାଚିକା ଏକାଠି ହୋଇ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି କରି ବିଧାନସଭା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାସିକ 3,000ରେ ଜୀବନ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବାରୁ 13,560 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। ପାଚିକା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଏବଂ ଅବସରକାଳୀନ ଭତ୍ତା ମିଳୁ। ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ। 10 ମାସ ପରିବର୍ତ୍ତେ 12 ମାସର ଦରମା ଏବଂ 2018ର ଘୋଷିତ 2,000 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 1,040 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ବୟକ 3,600 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ପାଚିକା ମାନେ ଶିକ୍ଷା ସଚିବକୁ ଭେଟି ସମସ୍ତ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏନେଇ ଅବଗତ କରିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାସଂଘ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। 10ରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଡିଏମ୍ ଅଫିସ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯିବ। ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୃହ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ଜୋରଦାର ହଙ୍ଗାମ କରିଥିବା ବେଳେ ଏପରିକି ବାଚସ୍ପତି ପୋଡିୟମ ଉପରକୁ ଚଢି ଯାଇଥିଲେ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେଡି ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଛି। ଫଳରେ ବାଚସ୍ପତି ଗୃହକୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।